welcome back everybody. It's of course Cape Rugby TV and we carry on talking club rugby. Of course, as you know, Morning Star has been one of the rising clubs in Western Province. They've had such fantastic results and well, Morning Star will be the first to tell you that their standards are very high, and of course they were chomping at the bit to get back on the park in 2020, but as we know, a lot of the clubs nobody could make it back in 2020 at least due to COVID. But Morning Star is looking forward to the 2021 matches that they're playing, and of course looking forward to next year. But training hard at the moment, and we thought we'd go behind the scenes and catch up with some of the players and coaches at Morning Star. Ja, het was 'n lang delay met die COVID besigheid, maar soos ek kan sien ons is bly om terug op die verjaar te wees. Weer die roesplekke weer skeep maak en kan nie wag om terug op tussen die vier lyne te wees. Ja, het was maar 'n moeilike tyd vir ons, want kyk, 2019 het gegaan soos ons wou hê nie. Ek weet mense van buite af sien dat ons goed gedoen het, maar ons as 'n klub in die gemeenskap sit baie hoë verwagting op onsself. So ons wou definitief 2020 dat die bal by die horings gegryp het, maar ongelukkig het COVID nou ingekom. Maar nou gaan ons net dinge voorvat waar ons afgelos het in 2019 en steek terugkom. Baie tough, ja, dat is maar lyk man met 'n asma pomp soos wat hier gegaan het. Maar kyk, ons druk die, van ons is honger vir rugby, so ons sal die moeilike dinge vat om by die lekker dinge uit te kom. So, ons is reg vir dit. Ja, ons sien baie uit, like, die man is al lus om te gaan sien coaches 'n bietjie skrikkerig om hulle kontak oor te gee, want die man is lus van mekaar. Hy's 'n Morning Star, ding is amper deel van ons kultuur. Like, ons lyk my dat mekaar harder op hier by die oefen vir alles op die veld. So ons is lus, ja, en ons wanneer ons tyd ons 8 weke om is, sal ons maar op die veld spring en weer ons lyf op die spel sit vir ons gemeenskap. Jo, ja, is baie wonderlik om terug te wees weer. Saam met manne te kan oefen, weer saam hulle kan fight, weer saam hulle kan sweet op die veld. En ja, dit is baie lekker om terug te wees. Ja, ek kan self van myself sê, die eerste week is altyd die toughste week. Daai is wanneer jy moet insit, want sy gaan uitkry in die tweede week. Dan gaan sy beter voel, sy gaan meer leefskaal op, sy gaan steker wees in jou arms. So die eerste week is altyd die swaarste. Ja, het is. Ons ball skills, ek kan dit nou sê vir almal nou, ons ball skills is baie goed volgens my. Voel ek ons is baie goed so. Vir my as ek is in die backline nie, ek is in die voorry. So vir die ouens agter glo aan hulle. Hulle kon nie langer gewag het net om sy handling skeep te maak. Ons het ek gewag vir laas nou ek vir 'n game maar soos COVID en die ons het toelaat om laas na te maak het. So ons sien regtig uit vir die eerste friendly, ons moet 'n friendly vat. Net om te kyk hoe ver ons is en hoe goed ons gedoen het in die eerste fase. Soos u sê, die tweede fase is nou op die bord so. Die eerste fase het ons alles gegee. Tijdens die pandemic het ons nou heeltyd by die huis gesit en net daar voor die TV gelê en so, en dan sal jy weet hoe lekker is dit om op die veld weer te wees, weer die spoed weer reg te kry en weer fiks te wees. So ja, en ek geniet elke oomblik daarvan om weer vir almal op die veld te sien. Okay, ja, het was excited. Ek was excited om vir almal te sien. Ons was excited om vir almal te sien en ek het daai dag geoefen as ek nog nooit geoefen het nie. O ja, het was baie taaf geweest en ons het getackle, ons het gehardloop. So ja, het was baie lekker geweest. Jo, ja, ons sien baie uit daarna om mekaar weer te kry. Maar ja, ons
ons is daar, ons kom daaraan. Ja, ons is baie excited vir die season en ons kan sien dis 'n paar fikse manne op die veld. So ja, ons is baie excited. Ja, jy sou is eintlik baie bestuurend om so heeltyd te oefen en jy kan net nie in die gang kom en die oudjies raak lui. Hulle staan en hulle dwaal weer af. So hopelik binne die 2-3 weke sal daar 'n bietjie rugby wees vir ons. Yes, op die oomblik het ons 'n paar nuwe oudjies wat nou opgekom het van 20 af. Wat eintlik nou 'n bietjie dat baie excited maak vir die ouer ouens wat nou daar is. So ja, straks wat nou bykom kan man sien waar hulle kan inval. Ja, spesiaal met die nuwe gedeelte wat nog gebou is hier in Durbanville. Hopelik kan er nog meer kom. Hier is nou oudjies wat nou bygekom het en ek kan sien daar's baie talent in hulle. Hulle moet nou net so 'n bietjie gevoel kry hoe Durbanville is. Dis 'n baie tawe community waarvan ek nou van praat, maar is 'n baie nice plek. Jy kan ja, is eintlik belangrik dat jy communiteit hou van Kooswaai. As jy nou heeltyd ouens zijn en so dat die ouens raak weg, hulle raak gewoond aan 'n coach, maar jy moet nie te gewoond raak. Jy moet so nou en dan van buitekant af ouens inbring wat jou kan help. Dus ek altyd gebruik maak soos ou wat by soos bal wat by zijn hart, net om as 'n mentor te wees om ouens bietjie die forward drills en dit met hulle te doen. Ek is nou 'n agterlyn ou, maar net om 'n bietjie input te gee. Dis nog altyd belangrik. Ja, die ouens is baie excited. Die oudjies is eintlik net meer geworried. Ek weet gaan die skare wees, gaan dit wees, maar hulle is baie excited. We staan vir al die kaptein hy wil al geweet het hoekom mag ons nog die vriende speel, maar as klein goedjies. Maar ons moet die drills deur gaan met al die fases en hopelik is dit die 5de wat ons nou 'n bietjie kan veld van. Well, certainly the standards remain high, and of course, always fun to watch the players making the comeback. Things never as easy as one thinks, but great to see that the Morning Star players and coaches are aiming as high as possible, and well, they're quite hard on themselves to prepare and work very hard. So we're looking forward to keeping our eyes on Morning Star as they just keep aiming for better things. All right, folks. Well, as you know, quite a lot of results then came in over the weekend. In fact, we've got 27 fixtures lined up for you. Let's take a look at some of the fixtures that, or some of the results that came in over the weekend. It was a 31-24 win for Paarl over Albions. Goodwood and Lunga with a 26-all draw. It was a win for Silurians over Delft. Eerste Rivier took a win over Scottsdene. Kales River with a 1-point win over Belleville. And then Hamilton's with an 8-point margin over Helderberg. Strand scored a win over Franschhoek, and it was a win for False Bay, 24-17 over Brackenfell. Young Gardens beat Paarl Rangers 17-7. Van der Stel Evergreens with a 24-32 loss against Kylemore. Foru with a win over Excelsior. Hands and Hearts with a win over Elsies Rivier United. Rocklands with a win over Silvertree. All Saints went down to St. George's. It was a win for Blue Stars over Young Standards. Atlantis with a solid win over Titans. And then, of course, Progress went down to Hamadias. And Stelkor went down to Whistling Wheels. Busy Bees with a solid win over Laguna. You'd pretty much consider that match to be a derby match. Visante Kral did well against Police, winning 22-19. Gordons Bay Pioneers with a solid result over Wraithby Universals. Retreat went down to Masipumalele. Tygerberg and Belhar, what we would all certainly be considering a derby. It was a win for Tygerberg, 36 points to 12, and of course sad that the fans could not watch that game. Young People scored a win over Simondium. Collegians went down very narrowly to Noordlikers, and Blue Jets scored a 2014 win over Gardens. So plenty of great results there. Of course, very positive. 27 fixtures, in fact, for that came in over the weekend. So we're very happy to see the players in such good spirits. People talking club rugby and very excited. But nevertheless, all of the games took place according to very, very strict COVID protocols and only having been approved by Western Province Rugby.
Of course, it's sad that no spectators are there, but nevertheless, the fact that the clubs are doing their very best to contribute to the spread against COVID helps us keep rugby going. So folks, don't be afraid out there to tell people that you see how to wear their mask. If you see somebody wearing their mask, just covering their mouth, tell them, cover your nose and mouth. This is very important. And we keep spreading the message that you must wear your mask at all times and to cover your nose and your mouth. Both of these, very important. And of course, remember, wash your hands as often as possible and of course, practice social distancing. Folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we carry on talking about club rugby. Back in a sec.